खोर्धा जिला जटणी कुष्माटी छणघर ग्रामर मुख्य रास्ता अत्यंत शोचनीय अवस्था को नहीं ग्रामवासी मध्य असंतोष देखा मिली। दीर्घ दिन धरी रास्ताटी खराब अवस्था थिबारु एहा साधारण लोकों पई प्राय मरण जनता पालटिथिबा अभियोग होईछि। एही समस्यार स्थायी समाधान दाबी रे सरपंच सुबासिनी विश्वारଙ୍କ नेतृत्व ग्रामवासी शांतिपूर्ण भावे रास्ता रोक और गणधारणा बसिथिले। खबर पाई मान्यवर विधायक विभूति भूषण बलवंत राय धारणा स्थल रे पहुंची ग्रामवासी आलोचना करने सह किछि समय पाई धारणा रे मध्य सामिल होइथिले। एहा परे जटणी थानार आईआईसी स्टालिन कुमार विश्वाल घटनास्थल रे पहुंची परिस्थिति को शांत करने सह समस्तंक सह आलोचना करथिले। परवर्ती समय रे आईओसीएल और एचपीसीएल रो अधिकारी माने घटनास्थल रे पहुंची खूब शीघ्र रास्ता मरामती और निर्माण कार्य आरंभ कराजिबो बोली प्रतिश्रुति देइथिले। जटणी कॉलेज छात्र सभापति दीर्घ 5 वर्ष आम देखी आसु एचपीसीएल आईओसीएल मधुचंद्रिकार साधारण लोक हंतसंत देन देखो आप सीएसआर फंड रोज 2% वर्ष जो कोटी कोटी लाभ हो 2% से आम पंचायत डेभलपमेंट काम लगे कथा कि देखो रास्ता घाट जराजीर्ण अवस्था पानीय जल कथा कहले न सरे आलोकीकरण पूरा डीबी आलुए तले भुवनेश्वर अति राजधानी अति निकटवर्ती हेल्ले छणघर ग्राम पंचायत डीबी तले से अवस्था अच्छी ना एचपीसीएल मैनेजर शुणुंट ना आईएसएल मैनेजर शुणुंट। मुख्य उद्देश्य था रास्तार पुनरुद्धार आउ पानीय जल आलोकीकरण यू व्यवस्था प्लांट तरफ प्रतिश्रुति दिगला 3 दिन मध्य आम माने गोटे भिजिबल है लोक जावास कला भाया रास्ता काम करूँ और मास भर परमानेंट सल्यूशन करूँ। अन्य गुड़ा दाबी गुड़ा सी कहते आमको नेक्स्ट मंडे आम सहित डिस्कसन करेंगे जदि ता न करती आगामी दिन में गणधारण कार्यक्रम रहिबो। एहा परे ग्रामवासी आंदोलन को सामयिक भावे प्रत्याहार करथिले। तेबे ग्रामवासी स्पष्ट चेतावनी दैछन्ति जे जदि आगामी दिन में रास्ता निर्माण सह अन्यान्य न्यायसंगत दाबी पूरण न हुए तेबे एक बृहत जन आंदोलन कराजिबो। एही आंदोलन में बहु युवक सचेतन नागरिक बुद्धिजीवी पूर्वतन समिति सभ्य एवं महिला माने सामिल होइथिले। जय जगन्नाथ मु सुभाषिनी विश्वाल छणघर ग्राम पंचायत सरपंच 2013 मसीह सी 5 दफा जे लिखित आम सब करूँ गोटे आम्बुलांस दबू रास्ता लाइट दबू रास्ता मरामती करूँ गछ लगेबू किंतु आज पर्यंत 2026 मसीहा 13 वर्ष किसी करनी ना जो सीएस फंड रु पंचायत से गोटे पैसा भी खर्च करूनी। आज जो गणधारणा रोड पर बसी आज मुख्य उद्देश्य कौन था? आमर मुख्य उद्देश्य था जो रास्ता तार जो हजार हजार गाड़ी जाऊँ इंडियन ऑयल एचपीसीएल गाड़ी रास्ता पूरा शोचनीय अवस्था ये सका राति पर्यटन शह स्कूल पिला कॉलेज पिला जाऊँगी दुर्घटना शिकार होती यही लिखित अभियोग आम बार बार जन कि सी कौन समाधान करना तेणु आज आम सरपंच नोमिनी आम ग्रामवासी मैंने ये बसिक गोटे गणधारण कलु जदि सी आज प्रतिश्रुति आज राति सुधा कम करेंगे जदि सी न कले आम प्रतिश्रुति न रक्षा कले आम आगु को आहरी गणधारण आम बसबू। ग्राम पंचायत आज ये जो गणधारणा आप कौन मुख्य उद्देश्य था? आमर मुख्य उद्देश्य था रास्ता जो रास्तार दुर्दीर्ण अवस्था हजार हजार लोक यातायात कर स्कूल पिला जाऊँ केमी से रास्तार मरामती करा दुई रास्ता आम गाँव दुईटा मुख्य रास्ता छणघर कुसुमाटी दुईटा मुख्य रास्ता को लाइट आलोकरण करा गोटे आम्बुलांस सेवा जोगे दिया यहाँ हूँ डिमांड। प्लांट हिंदुस्तान बिल्डर मैनेजर आसते डेप्यूटी मैनेजर आईएसएल आसते से प्रतिश्रुति देले आज 24 घंटा भीतर रास्ता मरामती करदे यातायात 6 मास भितर
ରାସ୍ତା କୁ ଟେଣ୍ଡର କରି ପୁଣି ଚଉଡା କରିବେ ବୋଲି। ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଛଣରେ କଣ କହିବେ ଆଜି ଏ ଯୋଉ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ହଜାର ହଜାର ଗାଡି ଏଠି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁର ମିନିମମ୍ 10-12ଟା ଗାଁର ଲୋକ ଏଠି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପିଲାଦିନୁ ଆମେ ଦେଖି ଯାଇଛୁ ଆମ ଗାଁରେ ଯୋଡାଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଏଠି ଆମକୁ ସେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ନା ମେଡିକାଲ ସୁବିଧା, ନା ଖେଳ ସୁବିଧା, ନା ଶିକ୍ଷା ସୁବିଧା, ନା ରାସ୍ତା ସୁବିଧା। ସେମିତି ସବୁବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ପ୍ୟାଚ୍ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଗଲା କାମ ଶେଷ। ପୁଣି ସେଇଆ 2-4 ମାସ ସେ ରାସ୍ତା ରହୁଛି, ଯୋଉକୁ ସେଇଆ ଏ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଆମେ ଆଜି ପୁରା ଯୋଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଲେ କଣ ଏରା କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ପାଣି ଫୋଟକା ଭଳିଆ ସେମିତି ଅଳ୍ପ ଟିକେ କାମ କରିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଛୋଟିଆ କାମ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା 24 ଲକ୍ଷ, 24 ଲକ୍ଷରେ ବୋଧେ ରୋଡ ହବା ହେଇଯିବ। 24 ଲକ୍ଷ କଣ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ପ୍ୟାଚ୍ ପକେଇ ଦେଇକି 24 ଲକ୍ଷ କାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯେତିକି ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ବୋଧେ ଇଏ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଇଦେବେ ଏଥିରେ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଇଦେବେ। ତେଣୁ ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଗାଡି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଡବଲ ରାସ୍ତା ହଉ, ଗୋଟେ ପଟେ ଗାଡି ଯିବ, ଗୋଟେ ପଟେ ଆସିବ, ମଝିରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବ। ଆମ ଗାଁକୁ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲିଟି ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉ, ଖେଳ ଫିଲ୍ଡଟା ସେମିତି ଆମ ପିଲାଦିନ ଦେଖେ ସେମିତି ପଡିଛି। ତାଙ୍କର ସବୁ ସେମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କଲା ବେଳେ ସେମାନେ କୋଉଠି ଚୁକ୍ତି କରିଦେଲେ ଯେ ଆମେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଗାଁକୁ ଦେଇକି ଡେଭଲପ କରିବୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଡୁବୁରି ରାସ୍ତାଘାଟ କେମିତି ସବୁ ହେଇଛି, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଠି ସବୁ ହେଇଛି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲଗେଇ କେମିତି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଛାଡନ୍ତୁ, ଆମେ ବି କରିପାରିବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ହଉଛି ରତନ ରାଉତରାୟ, ରିଟାୟାର୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଏବଂ ସମାଜସେବୀ। କଣ କହିବେ ଆଜି ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା? ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଗଲା ଏଇଟା ଜଷ୍ଟିଫାଏ, କାରଣ ଏ କୁସୁମାଡି ଛଣର ଏ ହଉଛି ବିରାଟ ଗାଁ। ଆମର ଏକତା ନାହିଁ, ଏକତା ଥିଲେ ଏ କାମ ହୁଅନ୍ତାନି। ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କଲେକ୍ଟରେଟରେ ଆର ଗୋଟେ ଫାଇଲ ଅଛି, ଏ ଦିଟା ଯାକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଯେତେକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଏ ଗାଁର ସବୁ ଇଏ କରିବ, ନାଳ ବି କରିବ, ଲାଇଟ୍ ବି ଲଗେଇବ, ରୋଡ ବି କରିବ। ଏ କିଛି କରିନି, ମନ ବିକ୍ଷୋଭରେ ଚାଲିଛି। କାହିଁକି ଏସବୁ କାମ ହଉଛି, ଆ ଭିତରେ କଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ଜନସାଧାରଣ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ହଠାତ୍ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ବିଚାର କରି ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲୁ। ଆମର ସରପଞ୍ଚ, ଆମର ML ବିଭୂତି ବାବୁ, ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିକି ଦେଖିଲୁ, ଗାଡି ବାଡି ଅଟକେଇଲୁ। 2 ପ୍ଲାଣ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜର ଆସିଲେ, ସେ ଫାଇନାଲ କଲେ ଯେ ଏଇ ଭିତରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯାହା ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମ ଗାଁର ଅଛି ସେ ପୂରଣ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ଅଙ୍କୁଶ ଟିଭିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯାହା ହଉ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଭିତରେ ସେ ଯାହା ହଉ ଏ ସମାଚାରଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ତାଗୁଡୁ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରସନ୍ନ ସୁବୁଦ୍ଧି, ବାପି ରାଉତରାୟ, ଯୋଗିଆ ରାଉତରାୟ, ରତନ ରାଉତରାୟ ଏବଂ ରାଜା ପ୍ରମୁଖ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କଣ? କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଅଧିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଖବର ପାଇଁ ଅଙ୍କୁଶ ନ୍ୟୁଜ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। अंकुश न्यूज सत्य सठिक उद्धृत संवाद आपणक पाखक पहुंचाए अंकुश न्यूज।